हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
मारुतः कृष्णमादरः सुकन्या भानो विदते कुजमया यज्ञजिह्वामनपहदूरदक्षदो विश्वेनो देवाय वदागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयामहे भद्रम् अशेमाक्षभृजन्द्रास्थिरहिरङ्गैष्टुवा भूर्धस्तनुर्भिर्वसेन्महिदे वर्हितञ्जलायुः हस्तिगन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा हतमपुष्पचोकाब्जो लम्बोदराय शकला यजगद्धिताय नगणनाय तृतीय यविभूषिताय गौरीशुताय गणना नमो नमः सिद्धिभूषितलक्षलाभय गणपतये नमो नमः ध्यानादिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि द्राविदिताङ्गिलशस्त्रसारा दुर्गाधिदुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारदयेककृताधिवासा गौरितवमेव शशिमो ललितां प्रतिष्ठा भगवतिराजराजेश्वरी नमो ध्यानन्ते पावनान्ते चरणकमलिवरगन्धाक्षतपुष्पाणि प्रार्थनापूर्वकलन्दकोटि नमस्कारं समर्पयामि भगवन् तिलकर्यासु हरिः ॐ भगवान् तिलकर्यासु भजनिदेजो हरिः ॐ हनुमान् खनौस्त्वामिन्द्रद्वान् बृहस्पतिः नवामोर्घदे सोमो राजा वेदवान् यक्षमानमुच्चचन्दनं समर्पयामि यक्षतान् समर्पयामि पुष्पनि पात्रमुपेजो पूजाग्ने पुष्पं समर्पयामि भगवान् दक्षिणा धरी जाजो यथोत्साहपूर्वकं ह्यवारिकहिरण्यदक्षिणा यतपत्रग्नेन येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप मालिका से मेरा विदेजो वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते व्यासस्वरूपाय नमो नमः चन्दनयक्षतपुष्पमालिकान् समर्पयामि अथ मृत्युमन्त्रेण ज्वालामालिन्ये नमो नमः आरहत्तिकं प्रज्वाल्य अनाकारा
विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरे नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ત્યાંથી પુષ્પલય ત્યાંથી ભગવાન આરતી ઉપર ઉતારી ભગવાન અર્પણ કરી જાઓ પુષ્પેન સ્વદેવ્યાભિવંદનમ ભગવાન આરતી આપી દેજો દેવ્યાર્ચનમ 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 દેવાર્ચનમ દેવાર્ચનમ દેવ્યાર્ચનમ આચાર્યવંદનમ શાસ્ત્રીજીને આરતી આપી દેજો સ્વાચાર્યાભિવંદનમ આત્માભિવંદનમ ત્યારબાદ યજમાન પરિવાર બે હાથ તપાવી આરતી લઈ લેજો આરતી લીધા પછી તમારા હાથ છે ધોઈ નાખજો પછી હાથમાં પુષ્પ રાખજો સ્થાનિ ગતમાહારી પ્રણમાન્ય ધન્ના દેહનાગમ મહિમાનઃ શકંજત્ર ગુરવે શાજ્યા સંદેવાનાના સુગંધે બલપાણેર વિયથાત કાલોદ ભવાની ચ पुष्पाञ्जलिर्मलयादत्तौ प्रियाणं परमेश्वरमुर्भुवस्व योगार्णदेवताभ्यो नमो नमः चरणकमलयोर्वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि व्यासोडी भगवानने नमस्कार કરી જાજો પ્રાર્થના પૂર્વક ક્ષમા યાચના પૂર્વક લક્ષ કોટી નમસ્કારાન સમર્પયામિ ભગવાનને પગે લાગી લ્યો ભક્ત મહોદયને પગે લાગી લ્યો અને તમામ શ્રોતાઓ તથા શ્રવણ કરવા માટે યોગ્ય સ્થાન કરે આવાહિત તમામ શ્રોતાઓને નમ્ર વિનંતી જેની પાસે ખારણ ન હોય અહીંયાથી લઈ લેજો પાછી જવા કારણે ખારણ અત્રે પરત કરી જવા નમ્ર વિનંતી સર્વ વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ ધન્યવાદ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो